বা ট্রেনে ভ্রমণের সময় অনুগ্রহ করে সবসময় ফেস মাস্ক পরুন, অন্যথায় মাস্ক না পরার জন্য জরিমানা করা হবে। कृपया ध्यान दें, कृपया स्टेशन परिसर के अंदर या ट्रेनों से यात्रा करते समय हर समय फेस मास्क जरूर पहने, अन्यथा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। Attention please. Please wear face masks all the times inside station premises or traveling by trains. Otherwise, penalty will be imposed for not wearing masks. ট্রেন বা প্ল্যাটফর্ম চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করুন।